پھوپھی دوسرے شہر سے اپنے بچوں شان اور فائزہ کے لیے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور علیزی کی عمر کے تھے۔ ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سنانے کی فرمائش تو وہ راضی ہو گئی۔ شان بولا، نانی کوئی بھوت کی کہانی مت سنانا کہ مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ بھوتوں کی کہانی سے یہ سنا تھا کہ کاشف کی کہاں کھڑی ہو گئی۔ ایک شرارتی اور مسکراہٹ اس کی لبوں پر اور آنکھوں پر ایک ہی چمک سی آ گئی۔ علیزی سے اسے منعکس نظروں سے دیکھنے کے لیے کہانی ختم ہونے کے بعد علیزی نے کاشف سے کہا، لگتا ہے یہ تم شان کو بھوت پر انگلی لگتی ہے۔ بولا، آہستہ بولو، سچ بڑا مزہ آ گیا۔ رات کو جب سو جائے گی تو میں اسے بھوت بن کر ڈراؤں گی۔ حالت دیکھنے والی ہوگی۔ اس کے بعد رات ہو چکی تھی۔ کاشف اور شان الگ کمرے میں سو رہے تھے۔ شان کے سونے کے بعد کاشف اٹھا اور چپکے سے باہر جا کر اس نے بھوت کے گیٹ قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں شان سو رہا تھا۔ کمرے میں تھا اس نے دیکھا کہ شان چادر اوڑھ کے یہ خبر سو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر ہٹا کر شان کو ڈراتا، اچانک کسی نے اسے کمرے میں مدھم تھے اور کاشف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شان چادر اوڑھ کر یہ خبر سو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر ہٹا کر شان کو ڈراتا، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کاشف نے اسے جو گم کر دیا تو اس کی روح سونا ہو گئی۔ علیزہ اور فائزہ دادی جان کے کمرے میں تھیں۔ علیزہ نے جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کاشف شان کو بھوت بن کر ڈرائے گا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک علیزہ کو کاشف کی چیخ سنائی دی۔ اس دوران فائزہ بھی اٹھ گئی اور مسکرانے لگی۔ اسے دیکھ کر علیزہ ہنسنے لگی تھی۔ وہ خود سے بولی، اے بچے کہاں گئے؟ شریک بھی کاشف کے کمرے کی طرف اٹھی ہے اور کچھ تو کھڑگ سے ہاتھ دکھاتی ہوئی اٹھائی۔ محمد اقبال اور شمس 12 سال کے تھے۔ کاشف بہت ہی شریف لڑکا تھا اور شرارتی بھی۔ وہ اکثر والدین اور دادی سے ڈانٹ کھاتا تھا۔ اس کی بہن علیزہ اس سے 1 سال بڑی تھی۔ کاشف کے پھوپھو اور دوسرے شہر سے اپنے بچوں شان اور فائزہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور علیزہ کی عمر کے تھے۔ ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سننے کی فرمائش کی تو وہ راضی ہو گئی۔ شان بولا، نانی کوئی بھوت کی کہانی مت سنائیے گا، مجھے بڑا خوف آتا ہے بھوتوں کی کہانیوں سے۔ محمد علی لاہور مری ایک خوبصورت شہر ہے جہاں مختلف علاقوں سے لوگ گھومنے آتے ہیں۔ ارد گرد کے علاقے جہاں پہاڑ اور بڑے درخت ہیں وہاں کئی قسم کے جانور رہتے ہیں اور بندروں کے خاندان بھی وہاں بڑی تعداد میں ہیں۔ ان میں ایک بندر بہت ہی لالچی اور شرارتی تھا۔ اس کا ایک پسندیدہ مشغلہ کھانا تھا اور چیزیں چوری کرنا تھا۔ شروع میں اس بندر نے ایک ہی دن میں اپنے پڑوسی گلہری کا ذخیرہ کیا اور اس کا کھانا چرایا اور پھر وہ
हुआ, खाना चुराया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों से भी खाना छीनना शुरू कर दिया। एक दिन इसकी नज़र एक सड़क के दूसरे जानब पोके हुए खुबानियों से लदे हुए दरख्त पर पड़ी हुए इसके मुंह पर पानी भर गया और उसने बेसब्र से अपने होंठ चाटे। सड़क के दूसरी तरफ जाने के लिए इसने एक चलती हुई गाड़ी पर छलांग लगाई और गिरते गिरते बच गया। फिर गाड़ी से छलांग लगाते एक दरख्त की टहनी से झूलता हुआ एक दरख्त के दूसरे से दरख्त पर छलांगें लगाता हुआ ख्वाबानियों के दरख्त पर जा पहुंचा। वो ख्वाबानियाँ मोहम्मद अली लाहौर मरी एक खूबसूरत शहर जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लोग घूमने आते हैं और इधर गिधर के इलाके पर पहाड़ और बड़े दरख्त हैं। वहाँ कोई किसी किस्म के जानवर रहते हैं और यहाँ बंदर के ख़ानदान भी रहते हैं और बड़े तादाद में। इनमें एक ही बंदर बहुत ही लालची और शरारती था। इसका एक पसंदीदा मशगला खाना और चीज़ें चोरी करना था। चोरी चोरी में इस बंदर ने एक दिन अपने पड़ोस गिलहरियों का ज़ख़ीरा किया। मोहम्मद अली लाहौर मरी एक खूबसूरत शहर है जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लोग घूमने आते हैं। इर्द गिर्द के इलाके जहाँ पहाड़ और बड़ी दरख्त हैं, वहाँ कई किस्म के जानवर रहते हैं और बंदरों के ख़ानदान भी वहाँ बड़े तादाद में हैं। इनमें एक बंदर बहुत ही लालची और शरारती था। इसका एक पसंदीदा मशगला खाना था और चीज़ें चोरी करना था। शुरू में इस बंदर ने एक ही दिन में अपने पड़ोसी गिलहरी का ज़ख़ीरा किया और उसका खाना चुराया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों से भी खाना छीनना शुरू कर दिया। एक दिन इसकी नज़र एक सड़क के दूसरे जानब पोके हुए खुबानियों से लदे हुए दरख्त पर पड़ी हुए इसके मुंह पर पानी भर गया और उसने बेसब्र से अपने होंठ चाटे। सड़क के दूसरी तरफ जाने के लिए इसने एक चलती हुई गाड़ी पर छलांग लगाई और गिरते गिरते बच गया। फिर गाड़ी से छलांग लगाते एक दरख्त की टहनी से झूलता हुआ एक दरख्त के दूसरे से दरख्त पर छलांगें लगाता हुआ ख्वाबानियों के दरख्त पर जा पहुंचा। वो ख्वाबानियाँ मोहम्मद अली लाहौर मरी एक खूबसूरत शहर जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लोग घूमने आते हैं और इधर गिधर के इलाके पर पहाड़ और बड़े दरख्त हैं। वहाँ कोई किसी किस्म के जानवर रहते हैं और यहाँ बंदर के ख़ानदान भी रहते हैं और बड़े तादाद में। इनमें एक ही बंदर बहुत ही लालची और शरारती था। इसका एक पसंदीदा मशगला खाना और चीज़ें चोरी करना था। चोरी चोरी में इस बंदर ने एक दिन अपने पड़ोस गिलहरियों का ज़ख़ीरा किया। मोहम्मद अली लाहौर मरी एक खूबसूरत शहर है जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लोग घूमने आते हैं। इर्द गिर्द के इलाके जहाँ पहाड़ और बड़ी दरख्त हैं, वहाँ कई किस्म के जानवर रहते हैं और बंदरों के ख़ानदान भी वहाँ बड़े तादाद में हैं। इनमें एक बंदर बहुत ही लालची और शरारती था। इसका एक पसंदीदा मशगला खाना था और चीज़ें चोरी करना था। शुरू में इस बंदर ने एक ही दिन में अपने पड़ोसी गिलहरी का ज़ख़ीरा किया और उसका खाना चुराया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों से भी खाना छीनना शुरू कर दिया। एक दिन इसकी नज़र एक सड़क के दूसरे जानब पोके हुए खुबानियों से लदे हुए दरख्त पर पड़ी हुए इसके मुंह पर पानी भर गया और उसने बेसब्र से अपने होंठ चाटे। सड़क के दूसरी तरफ जाने के लिए इसने एक चलती हुई गाड़ी पर छलांग लगाई और गिरते गिरते बच गया। फिर गाड़ी से छलांग लगाते एक दरख्त की टहनी से झूलता हुआ एक दरख्त के दूसरे से दरख्त पर छलांगें लगाता हुआ ख्वाबानियों के दरख्त पर जा पहुंचा। वो ख्वाबानियाँ मोहम्मद अली लाहौर मरी एक खूबसूरत शहर जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लोग घूमने आते हैं और इधर गिधर के इलाके पर पहाड़ और बड़े दरख्त हैं। वहाँ कोई किसी
قسم کے جانور رہتے ہیں اور یہاں بندر کے خاندان بھی رہتے ہیں اور بڑے تعداد میں۔ ان میں ایک ہی بندر بہت ہی لالچی اور شرارتی تھا۔ اس کا ایک پسندیدہ مشق لگانا اور چیزیں چوری کرنا تھا۔ چوری میں اس بندر نے ایک دن اپنے پڑوس گلہریوں کا ذخیرہ کیا